የጄፒኤስ ቤተክርስቲያን መሪ ነብይ ሄኖክ ግርማ ሰላሌን አስመልክቶ በጄፒኤስ ቴሌቪዥን የተናገረው ንግግር የሰላሌን ሕዝብ ማስቆጣቱ፣ ቅር ማሰኘቱ፣ ለዚህም ይቅርታ መጠየቁ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ከዚያም በኋላ ጉዳዩን አባገዳዎችና አደሲንቄዎች ሽምግልና እንዲገቡ በይፋ በመጠየቁ ተከበሩ አባገዳዎችና አደሲንቄዎች ጉዳዩን በእርቅ መያዛቸውን በዛሬው ዕለት በኤሊሌ ኢንተርናሽናል ሆቴል በተሰጠው መግለጫ አስታውቀዋል። ዛሬ ጉዳዩን ለሚዲያ ከማቅረባቸው በፊት ከዛሬ በፊት ለሶስተኛ ጊዜ ስብሰባ ማድረጋቸውን ፓስተር ጻዲቁ አብዶም በንግግራቸው ገልጸዋል። ዛሬ ጥር 5 በኤሊሌ ሆቴል ከብዙ ውይይት በኋላ አባገዳዎችና አደሲንቄዎች ለሚዲያ አካላት በሰጡት መግለጫ ላይ ነብይ ሄኖክ ግርማ ጥፋቱን አምኖ የሰላሌን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቋል። የአባገዳዎችና የአደሲንቄዎች ስራ ማስታረቅ ነውና ነብይ ሄኖክ ግርማን አስመልክቶ በይቅርታ ጉዳዩን ይዘነዋል ብለዋል። የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይዘንላችሁ መጥተናል። ተከታተሉት። ጀሪ ኩንሌ ወኖን ኩኖ አመንታን ኩንሌ ፕሮቴስታንት ጀዳሚ ጀላ ጅረኒ ጆሌ ባዬ አባን ቀቡ ዮ ጆሌ ኬሳ ነምኒ ቶኮ በለሲ ወታይ ፍሪማል ጀዳ ጉርባ ሀቂ ከናቲ እንጎርሲቱ ጀዳኒ ሚቲ ጉርባ ኬ ጎርሲ ጀዳኒ ወይም ገረፊም ጀዳኒ የዋተው መሌ ጉርባ ከናሌ ኑቱ ጎርሳ ኑቱ ወንማ አባን ገዳ ጀዱት እንጎና ሜ አባ ገዳ ቲኑ ሂማ ጀኔቲ ኑቱ ሂመቲ አካ መንቶታ አካ አባ መንቶታ አኑመቱ ሂመቴ ጀቹዳ ስንሌ ከነከበጃኒ ጠሊያሌ ኩኖ በሬስኔ ዶፍኔ ኩኖ ጊዜ ሰዲ ኢንተርኔት ፈካታማ ሲቶል ገኔ ሀሳያ ቱሬ አመኩኖ አስገኝ ጀቹዳ በአማርኛ ለመናገር እኛ የአገር ሽማግሌዎች ምክር ቤት አለን። በህግ የሚታወቅ ነው። እኔ እዛ ውስጥ አለው። አባገዳዎቹ ጋርም ያው ብዙ ጊዜ እንገናኛለን። እንዳጋጣሚ ያለታ አባገዳ ጎበናን ስላላገኘው አረ ስንቄን አየኋቸውና አረ ስንቄ ረኮ ኬስ ጀረጀ ትልቅ ችግር ውስጥ አለንና የሆነ ነገር ተፈጥሯል። ይሄ ተገቢ አይደለም። እንግዲህ ሰላሌ ብቻ አይደለም ያለው። ሰላሌ እንግዲህ አርሲ ውስጥ አለ፣ ባሌ ውስጥ አለ። እኔ አርሲ ተወልጄ እስከ እድሜ ምናልባት ወጣትነት ድረስ አርሲ ውስጥ ከዛ ባሌ የኖርኩ ሰው ነኝ። እንግዲህ ከሰላሌ ሰዎች ወይም ከሰላሌ ጀግኖች መካከል እኔ የማውቃቸው ምናልባት እዚህ ሚዲያ ለመናገር ያስፈልገኝ ይችላል። ሜጫና ቱለማ በ1959 የ9 ዓመት ልጅ ሆኜ እኔ አርሲ ላይ ሜጫና ቱለማ ከኮማንዶ ጋራ ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ጀነራል ታደሰ ብሩ ስብሰባ ሲጠሩ አባቴን ተከትዬ ነው የሄድኩት። እኔ ትንሽ ልጅ ነበርኩ ያን ጊዜ ነው አዳውን ማወቅ የጀመርኩት፣ ስርዓቱን ማወቅ የጀመርኩት። እኛ ጋር አርሲ አለ፣ አብቹ አለ፣ ሰላሌ አለ፣ ጮሬ አለ፣ ጂሌ ይባላል፣ ጂሌዎች አሉና ከብዙዎቹ ጋር አብረን እንግዲህ ትምህርት ቤት የገቡት አብረን ተምረናል። ስለዚህ እናውቃለን። እና ይሄ ጉዳይ ሲነገር ያ ቃል ላፊ እንግዲህ ሲወጣ እንደ ማንኛውም ሰው ሁላችንንም የተሰማን ስሜት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አባት ልጆቹ መካከል እኔ ድሮ የኔ አባት አሁን 14 በህይወት አለን። የአንድ እናት እና የአንድ አባት ልጆች 8 አለን እና እኔ ትንሽ አስቸጋሪ ነበርኩና ከልጆቹ ሁሉ እናቴም አባቴም እኔ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። አሁን ሲገባኝ ለካ አስቸጋሪ ስለሆንኩ ሊያቀኑኝ ነው እንጂ ጥሩ ልጆቹ ምንም እነሱ አይደለ እኔ ላይ እሳቸው ሲናገሩ አለ ስንቄ የኮፍሌዋ ሲናገሩ አክሰንታቸው የተናገሩበት ሁኔታና 9 ወር ተሸክሜ አጥብቼ የሚለው እናቴ ትዝ አለችኝ ማለት ነው። እና እናቴን እኔ በጣም አስቸግሬ አንድ ጊዜ ሳር ይዛ ብላ አልቅሳለች። ማለት ትከኔት ያዋቃ ኮጀተይ ከዛ ያ ጸሎት ያ ጩኸት እኔን አሁን ደህና አድርጎኛል ይመስለኛል። አሁንም ደህና ያልሆንኩ የሚመስላቸው ካሉ እነሱ አብደው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን እኔ ደህና ሰው ሆኛለሁ፣ እግዚአብሔር ረድቶኝ። ስለዚህ ወጣትነት ራሱ ችግር ነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ መድረክ ታውቃላችሁ፣ ያው ሚዲያ አንዴ ነው ካፋችሁ የሚያወጣው። ካፍ ከወጣ አፋፍ ይባላል እና
የአፍ ወለምታ አይታሽም ይባላል በአማርኛ። ኑዲሳ ኑላላ ከንጀኔ isa bichatu gaafanne nut gaafate akka protestaantii hunda ኑዲሳ wanni kun mucaan kun kennuma hin balleesse wannuma jettan hunda walii taane goona abbaa gadaaf haadha siinqee ኑዲሳ wanna kana nuu laala kajenne itti himne nuyi jechuu kiyya እኛንን እኔ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት መሪ ቀጥታ እሱ እኛ ጋር ሌላ ህብረት ቢኖረውም ወጣቶቹ በሙሉ ያው ጴንጤ ሲባል ማን ነው ሲባል እኛ አንዳንዶቻቸው ያው ጻድቁ ፓስተር ጻድቁ ያለበት ይላሉ። ሌሎችም የሉ ማለት አይደለም። ግን እኔ ወዲያው ይሄ ነገር እኔንም ጭምር ተሰምቶኛል ለማለት ነው። ማንም ሰው ይቆጣል። ማንነትን የሚያቅሰው ራሱን የሚያቅሰው ይቆጣል። እና እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም አርሲም ላይ ያው እንደዛ ይባላል አይደል? አርሲ ውስጥ ደግሞ አሉ እዛ የአርሲዋ ምናምን ይላሉ ሰዎች። እና እንግዲህ ጅኒን ብያን ቀብዱ እኛን ያገሩ ሰዎች። ስለዚህ ጅኒን ብያን ቀብዱ በከደምቱ ያደምቱ ነው ወረቀት ብሉ አራራኑ አራራፍኑ ዋማ ጀኔ ዋን ከደኔፍ ከነኑ ለጌተን ጀኔት አመሌ ለበርሰና ጀቹ ኪ ሙፈኔ እንገል ኡመን ሰላሌ አመስ አካ ከረ ከኘት ነው ጃርሶሌ አቺ አካ ነው እርገል ቴኒ አመሪያል አኒ ሰላሌ ከቻ ወማን ቀብ ሰላሌ መዳጭ አኒ ስል መዳጭ ወንት ጉን ዋሉ ቁቱ ዋን ከቱ አቡ መገዳት ታያሳ ያሱመት ታየታ ከና akka mufatanii narraan abiniiti ammas borus wal araarsina wal deeffannaa ummanni salaalee kan guyyuu jiru kan godinoota aanota keessa jiru hundumtuu jaarsolee achi tuqnee imeelu jechuudhaaf maqaa ta'uudhaaf hin danda'u wal beeku ummanni tuulamaa isii yaamaa jira abbootiin gadaa tuulamaa isii yaamaa jira abbootiin gadaa finfinnee isii yaamaa jira hayyoonni isii yaamaa jira teessoo keenya kana teenyee haadholii siiqqeetii wajjiniin abbootii gadaatii fi hayyoota wajjin beektota keenya wajjiniin haalaan walaa qabbaneessinu adaba walii kenninee kan dhugaa qabu dhugaa murree kan dhara qabu dhara itti murree dubbii kana gaafa murteessuu finfinnee qixa gaafa achitti dhugaa fi dhara addaan baafnee midhu ilman tokko qe'ee deemtis wannan si mure san ke mure ta si mure ke dai ti si goda amma na bai kai nan dai ne tin rana ina bin jira ne mata sala kam to ga aka da ka ga ka jiga yes aba ani dubbi ishu ta te oligar ko kan to ko to wannan ade ya fate ba to jira aka social media post amma ne ne sune namni ani nama kana ana kala namni kai ne jira kai ko mun tare da badin jira kai ta kamaka mada da ba bisan shi san to ko kun kai ne namni ko mu kai namni ko ko ne wanda da fakatu ku kamne jira ida da ne ga tuba ne mu amma mu e gani ku sai to sun daga da aratan ko lu gane murmo ko sun dikenne nan ba ta de e gaje de namni sirna gadaa jalatti keessa kasantaa namtu jiru maaf amma namni araaran barbaanne natti fakkaate dubbi ishuu godhanii ta'u waa'ee dhalaa amma kaasaa ture dhalaan tuulama abbootii gadaa tuulamaati irraa illee abbaa gadaa finfinneeti irraa illee lachiyyuu akka dhaqa kan himame kanan dhaga'u ammaasitti achitti ishuu godhanii kan dhalaa finfinnee kana qofa keessaa baasanii maayidhaaf kana guruu barbaadan mee waa'ee kanaaf irratti akkamitti nu ibsitu dhalaa kana akkamiin akka itti dammee ini dalaan ergine jira galma tuulamaati waajjira gadaa tuulamaa olaanaa beetirra ergineefi jira kallattiidhaan garagacha karaa shanii kan hin ta'a aadaa turizimiidhaan bulchiisa godina achiitiif jaarsolee achiitiif abbootii gadaa naannoo saniitiif waajjira paartiitiif biyyi kan hundaatiif
biyya kana immoo hin tasgabbeechina biyyi kun immoo kanaaf jecha ishuu godhatee walitti hin bu'in madaa kana immoo madaa nu tuqan kana yoo gatteenyee ilaalle dhugaa ta'ellee arganna anis keessumaa hin qabu madaa jire anjin madaa jire salaaleen madaa jire tuulama daachi keessa jira waan ta'eef dhimmicha kana alaa barreechuun keenya akkuma jirutti ta'ee mallatteechinee teeteriidhaan tuqnee chaappaa gubbaatiin kan jalaatiin tuqnee ashagnee godina erginee jirra. Kanammoo Lachii fudhatee lachii fudhatee amma kan tuulamaa si dhaqee kan Finfinnee akka Finfinnee dhaqee jira. Finfinnee kana maadhaaf ishii godhatee dubbiitti kaasamee abbaa gadaa sobbookaa mee waa nuuf jedhamee akkamiin argitan silaa horma ga'u ganaa koottaa araaraan ladha biyya waamtan mee deebi'aatiin ibsaames. Egaa ani irratti goona xumura araaraa salaala irratti goona. Aadumti Oromtichaatis kana jedha. Namni nama baddale haa buruqsurree haa ajjeesurree namni nama ajjeese qe'ee namaan dhaqu. Dawoo gootee gaaddisa filattee gaaddisa saniin araara uumtee aduu dhuma faloo gootu nama kana fuutee qe'ee saniin dhaqxa. Araarri achitti dhuma. Asitti haa calqabnu asitti haa dubbannu araarri dhumni araaraa achaa ta'u kan jedhuun dabdaabbee kan tsaafne malee eenyumaa tokkodhaaf Kanaan keessanii koottaa araara laallaa jaarsa Koottaa biyya araara. ba'uu koottaa dubbii tana laalladha. walii kottaa abbaan isini jaarsa qixxee nuyi kan nama araarsu kaa jaarsa qixxee. Amma dubbii akka godhanitti akka wanna isin qofti barreessanitti akka wanna abbootiin gadaa tuulamaa hin barreessineet godhaniiti dubbii warra araara kanan feenetu gaa yookiin warra nageenya hin barbaannetu waan kana godhaa jiranitti fakkaate ani garuu namni waan akkanaa kanarraa of qusatee su'a bareedaa waa gaarii ani gaafii tanatu naquuqetaniin akkas yonnoo itti dhufe kanicharree amma ta'e dubbadheen ture waa bareeda ani eega jarla eega warri tuulamaas barreessee keessanis barraa'ee keessan qofa keessaa fuudhanii kan Finfinnee qofa keessaa fuudhanii ummata walitti buusuudhaaf ummata kallattiin taane qabsiisuudhaaf kana godhan natti fakkaate ani hiriyoota kootiree namoota baay'eerraa akka asirratti hirmaatanii araara kana wannoodhaan affeeree ture bareedan adeebi'ee jira. Waajjira gadaa tuulamaa keessa waajjira gadaa tuulamaa hojii hojjechaa jira. Biiroo keessa abbaa dhimmaa keessummeessaa jira. Bakkee abbaa dhimmaa keessummeessinutti jarri kun xalayaa nutti fidanii xalayaa erga nutti fidanii booddee immoo dhimma kana laallee jaarsummaa kana dubbachuuf xalayaan kun dhufee jedhee jennaan isarraa ijjannee xalayaa kanallee barreessuu kan dandeenye maaliifi xalayaa dhufee sanirratti erga hubannee booddee namni kamiyyuu immoo araara irratti ollaa isaatiin illee wal dhabu nama biraatiin illee wal dhabu kootu jaarsummaa naa dubbadhu jedhee namni bakkee waametti namni kamiyyuu jaarsummaa dubbachuuf nama araarsuuf wanna isa daangessullee hin jiru. Kan tuulamaa kan jedhamu kan Finfinnee kan jedhamu sunillee kaayyoon kanaa maalinni araara. Namni kamiyyuu araaraaf deema. Namni nagaa lallabu namni nageenya irratti hojjetu araaraa lallaba. Dhimmi kun amma waa'ee araaraatu of keessaa qaba malee wanta biraa of keessaa hin qabu. Araarri kun immoo eenyu fayyada? Uummata keenya fayyada. Araarri immoo jaarsa abbootiin gadaa akkamitti ilaalan? Seera of danda'e qaban. Nama miidhame illee nama miidhe illee akkaataa qoratanii akkaataa gaafatanii araarsan qaban. Akkaataa saniitiin jaarsummaan itti deemamaa jira, dubbatamaa jira. Kana wanna ta'eefu uummanni salaalee kana nu hubattanii araarri kun rakkoo raachaa wanna ta'eefu rakkoo uummata keenyaa wanna ta'eefu arraba uummata keenyaa wanna ta'eefu kana walumaan taanee hin furraa kan jedhu yaada kana kaasuu barbaadeeti. Sagluma keessan tolaalee silaa egaa amma egaa waan tokko namni tokko nuyi sooshaal warra miidiyaa tirree akkasii oduu tuulamni barreessin maayidhaa barreessitee jiran tokko fa'aa jira. Egaa abbaan gadaa egaa jilarra jiraatanii kun eberu barreessee qabu ture waajjira santu barreesse. Amma gaa isa kana tokkoffaa waajjira bannee nu barii hojjechaa jirra. Namni tokko jila deemuu danda'a. Namni kamiyyuu dhimma adda addaatiif hin dhufa. Godaansa amma yeroo dabre mudanni godaane sanirraa kaasee yeroo sanuu xalayaan kan barreessine nuyi. Sagliit barreesse. Sagliit mari'atee barreesse. Sagliin immoo wanni hojjetu achi kan ta'u maaliifi araara biyyaa hojjechuuf nama wal dhabe araarsuuf ummata kan walitti qabuuf safuu cabee bakkeetti deebisuuf
namni baddalamee yoo jiraate gumaa sana baasuuf dhugaa baasuuf aadaa fi safuu uummata Oromoo bakkeetti deebisuuf sagleen achi taa'aa jira. Kana wanna ta'eef sagleen kana mari'atee kana irratti hojjechaa jira. Waraqaan kun illee akkaataa kanaatiin barraa'e jechuu barbaadeeti. Namni gadaan jaarsi haati siiqqee hoo lolli ka'e hoo yakki uumame nama araarsuudhaaf kan maqaan isaanii bahee fi biyya kana ittiin bulchan akka mootummaatitti biyya kana ittiin bulchan burqaadha. Irra guddaan hojjaan abbootii gadaa araara. Namseen akka namni waliin ajjeesu kan wal ajjeese akka gumaa baasu akka dhugaa kennuudha malee wanti biraa hin jiru. Amma torbi dhufnee jirra ammas dhufnee jirra. Xalaa abbootiin gadaa tuulamaatis obboleen keenya warra salaalee jechuun nuyi garaagarummaa hin qabnu ilmaan daakiti ilmaan tuulamaati garaagarummaa hin qabnu. Amma gaa biiroon kun kan Finfinneetis abbootiin gadaa Finfinneetis abbootiin gadaa tuulamaatis koottaa nutti bakkeen sun bakka yakki itti uumamee asitti waltajjii seenaalee qeetti isin araarsina jedheeti ergee okkittuutti galaa jiran hin galu jechuun amma gaa nama dubbii keenya dubbii Oromoon akka diigamu Oromoon akka diigamu namni akka wal fide kan tanaan duraatu dhiigni biyyaa kan dhangala'aa jiru kun nutti dhaga'ama namni dhumaa jiru kun nutti dhaga'ama ammas immoo sababii amantaa adda addaati sababii arraba adda addaati saataniif hin dhaqinaa hin araaraminaa namni jiru hoo jira akka jiranitti kunoo hin jiraa jedhama hin dubbatamaa nama dhoowwutu jiraa jedhan abbaan gadaa tokkos miseensi gadaa tokkos araara hojjaan isaa amma ani dhufutti amma ani keessa taa'utti hin araaraminaadhaa kan jedhamu hin dubbatamu kunoo walitti nutti manii jiru kunis gocha gaarii miti gocha ummata Oromoo addaan diigu waan ta'eef ummanni salaalee ummanni tuulama akka jiruttu ummanni daacii wal ga'ee nu ibidda barbaannu ibiddi kan ka'ee nu ba'a akka araaramu ammallee mootummaanis beekee xalaana abbootii gadaa irraa barraa'ee fi mootummaan naannoo san kan jiru warra salaale jiru manguddoota abbootii gadaa salaale kan kuyyuu jiran kan jaarsoo jiran kan garba gurraachaa akaabee jiran kan hundoo dhagaanii abbootii gadaa aanaa isaaniirraa akka nu dhiyaatanii waan kana gammasan dhugaa isaanii akka lallabatan akka dubbatan nuti waan biraati oroon taane olii gadi naannoo achi dhaquu si wallaan biyya keenya daandii malee deeman bakkee lolatti ka'anitti gizee araaraa dhaqan gizee dubbii dhaqan kana waan ta'eef kana laallee finfinnee ardaa tuulamaati irratti kana murteeffannee waan jirruuf kanaafi kun beekamee akka manguddoon salaalee nutti dhufan akka qaamni inni ilaalu aadaa fi turizimiin akka nutti dhufu kanan hin dhufnu kan jedhu hoo jiraate nama biyya keenya diiguu barbaadu nama aadaa keenya safuu keenya diiguu barbaadu waan ta'eef kun nu eegamee akkan akka ture xalaan nu beeku mootummaan naannaa Finfinnees akka nu beeku kan godinaatillee naannoo jiruun bulchiinni mootummaa naannoo Oromiyaatillee akka nu beeku kuni araara waan taaneef nu yeroo hunda hojjaan keenya araaratti gurmaa'uu qabna araaratti dubbachuu qabna jechuu qabna. Yaanni keenya dhimmicha kanaaf jecha baay'ee nu barbaachisa. Yaannis immoo yaada nama barbaachisus yaanni kun immoo yaada ijoo yaada biyyaa yaada salaalee qofa bichaa jiru yaada Oromoo barbaachisuu qaba. Kanammoo Oromoon dursa mana isaa keessatti dafee dhoggaa daa'imni takka walloltu nagaa buusa. Dafee daa'imni sun immoo yoo wallole rakkoo fida maatii sanitti. Ollaan illee yoo dafee wallole ollaa wallolu san dafee tasgabbii uumsa. Biyyi kun aaree jira, ka'ee jira. Madaanu tuqan jedheeti Oromoon hunduu bakka bakkaa ka'ee jira, tuqamee jira. Tuqame. Dubbiin badii isii ta'u balleechan isii ta'u maal qabdi jechuudhaaf yoo gatteenye haasa'u. Yoo gatteenye wal hubachiifna. Kanaaf walirraa dheechuun
walirraa dheechuun rakkoo nutti fida. Uummanni salaalee waaqa laali lafa laali. Ilma Tuulama Daacitatis anis ilma Tuulama Daaciti. Haa ta'u lafa sanittuu kufanis sanuu qabatan jedhan. Nan didin kootutii dhugaatii lallaban. Jaarsa qabda. Dargaggeessa qabda beekaa qabda. Yoo gatteenye dhugaatee siif argina. Korma ta'u kormas sii mura. Dhugaati jirtu lallabattu sirna gadaatis sii mura. Kan nafsee namaa caaleen jiru. Nafsee namaatu kun abbuma gadaatitu halangeedhaan baasee, bokkuu baasee, siiqqee baasee, callee baasee biyya walitti araarsa. Uummanni salaalee hadaraa kee waaqa laaleeti. Narra hin dabrin kootutii natti mana. Silaalaan dhufa. Bakkee isin bakka lolaati, bakka daandii lolaatitti yoo dhaqnu araara nasii dhufa. Kormaa nasii dhufa. Gaafa dhugaatee lallabee ati dhugaatee natti mattee dhugaa adda baafanne achitti gatteenyee haasofne uummata naannoo sanii qabbaneessina. Amma yoon ka'ee akkasumaan ka'ee buruurradheetuma yaaduma kana qabadhee dhaqe dargaggeessa jira, ijoollee jira, nama wallaala jira. Gaaddisni kun immoo gaaddisni nuti eenyu gaaddisa qixxee Oromooti. Gaaddisa Oromooti. Gaaddisni kun immoo gaaddisuma keetisi. Naa kootu sin araarsa, sin nufu sirraa nabu. Adaraa keenya jalaan didiniiti kootuti natti maddu araara buufna siin jedha uummanni Tuulama salaalee. Ta'e jira. Yoomitti kan hin qabne. Teenya gaasnutu qabata. Miidiyaa ni qabata. Rakkinuma nama qabu. Ofora beekara warra haadholii siqi garas warra haadha siqi garas. Nuti akka haadholii Sinqeetti abbootiin gadaa haadholiin Sinqee araara biyyaa dubbatti. Amantaan kamuu nu laallata ijoollee keenya. Namni balleesse tokko na araarsaa jedhee xalaa galma keenyatti fidee nama du'ellee nama ajjeesellee gumaa baasnee numa abbootii gadaa haadholii Sinqee taraassa. Nutis kanaa jenneet abbootii gadaa wajjin mari'anneet salaalee jechuun daaci. Nutis warra daaci. Salaalee jechuun godina hunda keessa jira. Salaalee jechuun uummata Oromooti. Warra hangafaati. Nu quuqa. Mucaan dhiifama gaafate kunis eddii gaaddisa gadaa jalatti galee gaaddisa haadholii Sinqee jalatti galee nutis abbootii gadaa wajjin gungumnee abbootiin gadaa kun xalaa Finfinnee irraayis Oromiyaa irraayis ulfina guddaa sinii qabna xalaa sana salaaleetti ergamee xalaan sun immoo ulfina salaaleetiif deeme. Walitti dhufnee gungumnee Oromiyaa Arsiinas jira. Salaalee quuqameeti. Amboo as jira. Salaalee siin jira. Walitti dhufnee walii gungumnee walii gumaa baafna. Araarri gaafa xumurame immoo walii gallee salaalee sufinnee walitti deemnee walii gungumnee gumaa baasna jenneeti kan iddoo kanarratti hadda gungummii ulfina salaalee ulfina uummata Oromootiif. Kanaaf uummanni salaalee haadholiin Sinqee nuu koottaa waliin gungumnu Oromoo waliin dhahuutu hin ta'in Oromoo waliin gungumatee dhugaasaa baafata. Jara walitti nu naquu barbaadu uummataan nagaa kan bulchisu nu kan araarsus nu ormaafuun taana. Waallee miidhame walitti lallabatee walitti himatee xalayaan kadhaqee miti xalayaan sabana bu'e malee dura abbootiin teenna walumatti gungumanii walumatti ergaa walii dabarsanii walii dhufan maamna waamte jedhee wal gaafatee tuma dhugaa isaa argata amma dhugaa teessan arguuf Oromoon kabaalee jirullee ka Arsii jirullee ka Tuulamaa Macca Daaci keessa jirullee rifatee jira mufatee jira maaliif waan maqaan keessa dhaameef nutu dhaamee jedheeti akka salaalee qofatti ilaalin akka Oromoo hundaatitti haadha Oromootitu isin waamaa jira nutu isin dayee warri quuqamtan nutu halkanii guyyaa wallaalee
ji'a sagal garatti baatee isin da'ee ilmaan salaalee jirtu ta arsii jirtu ta baalee jirtu ta eessa jirtu takkatti haati deette anumaa nu laalaa araara barbaannaa naga barbaannaa lagaa wal qooduu hin qabnu waan isin dhibe abbootiin teenna murtii isinii kennanii dabarsanii jiranii haawwanni siinqee siinqee ofii qabattee sobdee nama araarsitti maraafuu qixa nama kennaa miti saba kamiifuu qixa haati siinqee nama qoodattu hin qabdu garaa tokkotti baattee deettee guddiftee garaa isin baanne sanii jedha dudda isin baadhannee jedha harma isin oosifnee jedha araara kenna kana dhaga'a araara barbaannaa nutti koottaa ummanni salaalee guutuun qarreen qeerroon foolleen abbaan gadaa haati siinqee warra wal beennutu jira bakka tokko hojjannaa mana tokko ijaarraa namni mana tokko ijaaru citaa wal jalaa hatuu hin qabu jedha Oromoo yoo mammaaku nu warra wal jalaa hatuu miti namni balleessa gumaa namaatu warruma kanatu fixa jaarsolee makanatu fixa dhugaa jirtuun muranii yakkisiisanii kanaaf nama biraa ka isaanii olii hin qabnu namni nu diigu nu keessan jiru abbootii teennatti amannaa kun rabbii gaditti abboota teenna tajala bullu nutti koottaa nullee isin waamne haawwanni ergaa isinii dabarsinee nu dhageeffadhaa dhagayaa naga barbaannaa haawwanni haadha nagaati lolan barbaannu deettutu miidhamaa mucaatu miidhamaa kara'atu badaa gaba'atu badaa isin warwaannee nutti koottaa nu dhagayaa ergaa keenna kana dhageeffadhaa karaa nagaatitti nu koottaa. amma akka abbaa gadaatitti warra wal ajjeeses warra wal baddares warra dubbii daa'imaatis dubbii dharsaamiitis hunduma hiikaa jirra. Salaal immoo hangafa Oromooti. Hangafa minaan keechaayi hangafti minaanii eenyunnaan garbuudha jedhan Oromoodhaaf salaale salaale mee kotta araara buusna jedhee qotiyyoo qambaraan farza lugamaan micoo mataa guduruu daa'ima mataa guduruu gadi baasat araara barbaanneedha. Arra maal ta'ee salaalen wala maal taata yaa salaale yaa ijoollee keenya yaa obboleewwan keenya yaa abbootii keenya maal nu wala taatan haroolii sinqee akkatti baaniit abbootiin gadaa akkatti baaniit keechummaan beeta ijoollee foollee baata akka waliin nyaanne akka waliin baddalleef malee kaanuu deemisuu dadhabne kan badee deemisuu dadhabne arrabni dubbatee keekkatti deeme kan dhumu han biraati waliin baddallu nu obboleewwan abbaa filmaa warra biyyaati namni biraa nutti hin kuflinni araara barbaannaa waliin tachaanuu lakkii karaatti nu galaadha. Nus isiniif galla sin malee maal qabna siris nu malee maal qabdanii akkana taanetti itti rakkachaa jirra. Wallaalaan hin jiraan walitti naquun hin jira jidduu deemtuun hin jirti yaa ijoollee salaalee abbootii salaalee abbootii biyyatti nama araarsitanii miti hayyuu hin qabdanii miti ijoollee keessanis gorfadhaa nus gorfamaa jirra kan nu irra jiru sun gorfamaa jirra adaraa isin hin jennaan jedha. Jarri kunillee wannoon kun amantaan kunillee protestaantii jedhanii nu jala jiranii ijoollee baay'ee abbaan qabu yoo ijoollee keessaa namni tokko balleessi yoo ta'e firri maal jedha gurbaa kanaati hin gorsitu jedhanii miti gurbaa kee gorsi jedhanii wayim gara filmi jedhanii yoo haa ta'u malee gurbaa kanallee nutu gorsaa nutu wannuma abbaan gadaa jedhutti hin goona mee abbaa gadaatti nu himaa jenneeti nutu himate akka amantoota akka abbaa amantoota anumatu himatee jechuudha. Isinillee kana kabajanii xaliyaallee kunoo barreessine dhufnee kunoo gizee sadii intarneet fakkaata amma asitti wal genne haasayaa turree amma kunoo as geenne jechuudha. በአማርኛ ለመናገር እኛ የአገር ሽማግሌዎች ምክር ቤት አለን በህግ የሚታወቅ ነው። እኔ እዛ ውስጥ አለው አባገዳዎቹ ጋርም ያው ብዙ ጊዜ እንገናኛለን። እንደ አጋጣሚ ያለታ አባገዳ ጎበናን ስላላገኘው አረ ስንቄን አየኋቸውና አረ ስንቄ ረኮ ኬስ ጀረጀ ትልቅ ችግር ውስጥ አለንና የሆነ ነገር ተፈጥሯል። ይሄ ተገቢ አይደለም። እንግዲህ ሰላሌ ብቻ አይደለም ያለው። ሰላሌ እንግዲህ አርሲ ውስጥ አለ፣ ባሌ ውስጥ አለ። እኔ አርሲ ተወልጄ
እስከ እድሜ ምናልባት ወጣትነት ድረስ አርሲ ውስጥ ከዛ ባሌ የኖርኩ ሰው ነኝ። እንግዲህ ከሰላሌ ሰዎች ወይም ከሰላሌ ጀግኖች መካከል እኔ የማውቃቸው ምናልባት እዚህ ሚዲያ ለመናገር ያስፈልገኝ ይችላል። ሜጫና ቱለማ በ1959 የ9 ዓመት ልጅ ሁኜ እኔ አርሲ ላይ ሜጫና ቱለማ ከኮማንዶ ጋራ ያለውን ግንኙነት በተመለከተ እነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ስብሰባ ሲጠሩ አባቴን ተከትዬ ነው የሄድኩት። እኔ ትንሽ ልጅ ነበርኩ ያን ጊዜ ነው አዳውን ማወቅ የጀመርኩት፣ ስርዓቱን ማወቅ የጀመርኩት። እኛ ጋር አርሲ አለ፣ አብቾ አለ፣ ሰላሌ አለ፣ ጮሬ አለ፣ ጅሌ ይባላል፣ ጅሌዎች አሉ እና ከብዙዎቹ ጋር አብረን እንግዲህ ትምህርት ቤት የገቡት አብረን ተምረናል። ስለዚህ እናውቃለን እና ይሄ ጉዳይ ሲነገር ያ ቃል እላፊ እንግዲህ ሲወጣ እንደ ማንኛውም ሰው ሁላችንንም የተሰማን ስሜት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አባት ልጆቹ መካከል እኔ ድሮ የኔ አባት አሁን 14 በሕይወት አለን። የአንድ እናት እና የአንድ አባት ልጆች 8 አለን እና እኔ ትንሽ አስቸጋሪ ነበርኩና ከልጆቹ ሁሉ እናቴም አባቴም እኔ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። አሁን ሲገባኝ ለካ አስቸጋሪ ስለሆንኩ ሊያቀኑኝ ነው እንጂ ጥሩ ልጆቹ ምንም እነሱ አይደለ እኔ ላይ እሳቸው ሲናገሩ አለ ስንቄ የኮፍሌዋ ሲናገሩ አክሰንታቸው የተናገሩበት ሁኔታና 9 ወር ተሸክሜ አጥብቼ የሚለው እናቴ ትዝ አለችኝ ማለት ነው። እና እናቴን እኔ በጣም አስቸግሬ አንድ ጊዜ ሳር ይዛ ብላ አልቅሳለች። ማለት ትከኔት ያዋቃ ኮጀተይ ከዛ ያ ጸሎት ያ ጩኸት እኔን አሁን ደህና አድርጎኛል ይመስለኛል። አሁንም ደህና ያልሆንኩ የሚመስላቸው ካሉ እነሱ አብደው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን እኔ ደህና ሰው ሆኛለሁ እግዚአብሔር ረድቶኝ። ስለዚህ ወጣትነት ራሱ ችግር ነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ መድረክ ታውቃላችሁ፣ ያው ሚዲያ አንዴ ነው ካፋችሁ የሚያወጣው። ከአፍ ከወጣ አፋፍ ይባላል እና የአፍ ወለምታ አይታሽም ይባላል በአማርኛ። ኑዲሳ ኑላላ ከንጀኔ ኢሰቢቸቱን ጋፈኔ ኑት ጋፈቴ አካ ፕሮቴስታንቲ ሁንዳ ኑዲሳ ወኒ ኩኒ ሙጫን ኩን ኬኑማ ሂን በሌሴ ወኑመ ጀተን ሁንዳ ወሂታኔ ጎና አባ ገዳፍ ሀረስ ሲንቄ ኑዲሳ ወነ ከነ ኑላላ ጀን ከጀኔ እትምኔ ኑሂ ጀቹ ኪያ እኛንን እኔ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት መሪ ቀጥታ እሱ እኛ ጋር ሌላ ህብረት ቢኖረውም ወጣቶቹ በሙሉ ያው ጴንጤ ሲባል ማን ነው ሲባል እኛ አንዳንዶቻቸው ያው ጻድቁ ያለበት ይላሉ። ሌሎችም የሉ ማለት አይደለም። ግን እኔ ወዲያው ይሄ ነገር እኔንም ጭምር ተሰምቶኛል ማለት ነው። ማንም ሰው ይቆጣል። ማንነትን የሚያውቅ ሰው ራሱን የሚያውቅ ሰው ይቆጣል። እና እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም አርሲም ላይ ያው እንደዛ ይባላል አይደል? አርሲ ውስጥ ደግሞ አሉ እዛ የአርሲዋ ምናምን ይላሉ ሰዎች። እና እንግዲህ ጅኒን ብያን ቀብዱ እኛን ያገሩ ሰዎች። ስለዚህ ጅኒን ብያን ቀብዱ በከደምቱ ያደምቱ ወረ ወቀት ብሉ አራራኑ አራራፍኑ ዋማ ጀኔ ዋን ከደኔፍ ከነኑ ለጌተን ጀኔት አመሌ ለበርሰና ጀቹ ኪ ቀጠሮ ሜ isin akkam yaa isan tuudhaatti isin waan isin jettan fudhannan ባያልፍ እነሱ ስለሚጽፉ ለእነሱ የሚመቻቸውን ይውሰዱ። እስከዛ እንትን እንዳይረዳ ችግር የለም። ሳምንት አይሆንም። ሳምንት አይሆንም።
እሺ ያው ኢሲን ሙራካ ትንሽ ሰፋ ያለ ቀጠሮ ይዘናል። እሺ ምክንያቱም ለጋካ isin iyyannoo nutti galchinaani iyyannoo keechaniin beellama kana qabanne amma immoo xinnoo gizee bal'atu goone ayyaanni dhufus xinqata waa ta'es uummannis gara ayyaana deemaa gara kaaniti waan hin tolleef isaan xalaa gizee dhiyootti galchan xalaa dhiyootti galchanii xalaan kun dhaqee isaanirraan akka nuu dhufu aduu 23 aduu 23 በ23 ማለት ነው ቅዳሜ ማለት ነው ቅዳሜ ቀን ነው የሚውለው በ23 የምንገናኝበት ይሁን ከመጡልንም ካልመጡልንም የምንሰጠው ውሳኔ ያን ዕለት ይሆናል። ስለዚህ ደብዳቤ ቢድረስ ያ ደግሞ ለመራዳ ደብዳቤ ይጻፈው ያው ጽፈን ለባህልና ቱሪዝም አስፈላጊው ቦታ ይጻፋል። ያው እንደዛ ከዛ ወዲህ መስተካከል አለበት። ፓርቲ ፍሌም ባሪስ ኢሳን ቡልቺሳቺ ተቀበረች አዳፍ ቱሪዝም ተቀበረች አማንለ ቢሶን በርባቺሳ ነምኒ ለማን ሰደን ተኮ ደቀ ቀጥታው ቢራሰኔ ጠላ ገኑ ቆፎዶን ተይኔ ረኮ አከና ረከነ ካናገሩ ፉሩፊ ኡላዳምኒ ካና ፈካታ ጀለ ጀረት ምን በርባቺሳ መሰረት ሞያ ኑቲ ከረከኛ ዋኔ ቀሙ ኑቲ ምታኒና ኑንጅራ ጋፋሲ ዶድ ቢሮ ያ ኮሬና መያረበ ይረሚቲ አጭመር ኮሬን ጅሩሱም ጌቴ ያሉ ቶሊ እሺ ከሳታ ኢብናናፍን እሺ ኤባን ማሌ ቡፋማ ዋይ ነጋር ነው ኦች ነጋር ነው አቡ ወነደ ነው አቡ ጋሪ ወጅ ነው አቡ የትኛሪ ቢ አራራ ነው አቡ የጃላላ ነው አቡ ሐሳባ ከነ አራራ ከኛ ዋቀዩ ኢት ነው አቡ ረብ ኢት ነው አቡ አራራ ደምና ጃላላ ቢያት ደምና ቢየ ወልት ቀብኔ ደምና ጀነቲ ዋቀዩ ከቸን ዋኦ ዋቀዩ ከቸን ዋኦ አናማ ተሬ ከራት ነው አዴቢ ገራኑ አራሲ ኡመተ ሰላለቲስ ነጋኑ አጎን ለማ ነጋን ፈኑ አጎን ኑሬም ሞዩ ፍንፍኔ ያል ሮሳሊሰን ባራት ኤግኔ ነመስማን ነው አጎን አራሪ ነው አቡ ቢትሮ ባነጋ ገዳን ኮፋ ጋቢሲዋ ቢሊሳ ነው ተቆጥዳ ቁጥር ጠይቋቸው እና ምንድነው መሰለህ